Ahora tengo visita en la casa la Jambi y la Erlinda. I have a visitor today, Erlinda and Jambi. They are singing, so yo sacarlo la sonido para no copyright. Ahora yo preparar sinigang. Sinigang es comida de Filipinas. Esas son cabezas de salmón y cocinar con esa verdura se llama espinaca. Y con ají verde para tiene poquito picante. Ahora el Jambi cantando cuando la Filipinas juntas, esas son así. So esa ahora mi sinigang de cabeza de salmón, esa tiene espinaca y tomate. Y ahora después comer, Linda cantando. Y ahora yo... Hola, buenas noches. Ahora estoy comiendo sinigang de Filipinas. Tengo visita de Santiago, mi amiga en Santiago. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Noches. Magandang gabi. La Erlinda. Good evening. Hola, hola a todos, buenas noches. En Chile vamos a comer comida de Filipinas, sinigang de salmón. ¿Cómo se llama? Demuéstrala, sinigang de Yung salmón. kabesa ng salmon. Cabeza de salmón. salmón, mira. Kabesa. Kabesa, oh. Oh, mabigat. 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 Basang ka ba yung camera ko, di ikot. Oh, Tayo. son super rico. Binili mo yan ang ikot-ikot. Vamos comer. Lazy Susan yan eh. Pwede tayong kung ano habang kumakain, ka-live. Pero hindi pwede music. Oo, di pwede music. Asan yung tiyan nito na doon? Ilang time pa yan, ilang oras. Mga 3 minutes lang. Nakapos lang na 3 minutes. Ganun siya. Facebook din, kahit ilan mo na ito. Pareho. Pag sa page natin. Sa Facebook, kailangan daw patayo parati. Oo, yung kaya sa iyo, bakit nga sabi ko nga nakakapag-ano ka nga. Palagi Sa Facebook, nakatayo ang... Oo, yung camera. Hindi pwede yung ganyang ano. Ano ba yan? Arte naman. Oo, ayaw nila. Ayaw ni Meta. Pero sabi pwede din daw sa video. Depende daw kasi minsan hindi nakikita. Pero may Pilipina na rin sumasahod dito? Oo. Sino? Si MJ. Si Mars MJ. Hindi, saka sila na Eileen. Yun ang ano niya no. Aileen. Nakit niya bundok ano. Ano? Makit sila sa top ng ano, top of the hill na may snow. Ang bundok ba yun? Oo. Sa Sa Si Aileen? Dapat ganun din tayo, no? Sila na Eileen. Ako hindi kasama ni Hindi Belinda. ngalan ako dun. Ayaw ko yun. Sila yung bandera. May boyfriend naman Chileno, ya? Meron nakapunta ano, napunta sila sa 13 hours yata nyo nilakad daw yun eh. Layo. Ako hindi ako pwede doon. Kumita naman siya kaya. Nakita na yun, matagal na. Gaganda nga ng kanyang mga ano, gadget eh, no? Sino? Si Sa Aileen? ano, parang leader dito. Ng, Si Aileen? Oo, tinulungan niya ako Ahora terminar comer. Ahora tomando café. Finish the dinner. So, continuarla cantando. Jambi le gusta cantar mucho. Igual a Erlinda. Y ahora no hay sonido porque no puedo ponerlo la música acá. Y por eso yo hacerlo así nomás en mi video. Y ahora, buenos días, ahora despierta temprano la Jambi y la Erlinda a bailar con zumba, después de comer almuerzo. Esas son la Jambi y la Erlinda, le gusta bailar, them like dancing. So they get up early to dance before them eat. Them enjoy too much.
almuerzo. Esa se llama arroz caldo de Filipinas. Ese es un adobo de pollo. Y tengo de sinigang de cabeza de salmon en la noche. Y mi arroz. Mucha arroz. Hoy día many rice today. Vamos comer. So, ahora preparando la mesa para comer this almuerzo. We are preparing the table now, guys, for eat the lunch after they make Zumba. And Erlinda is looking for so, thank you for watching, guys.